Kahintang sa panahon ng latest news. Diyan sa linya katong Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, mayong Pasko. Mayang Pasko, Sir Ariel, sa itong mga sugintik kami na itong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon. Karong adlaw, patay nag-apekto ang northeast monsoon o amihan sa may northern o central Luzon, samtang easterlies o hangin gikan sa dagat Pasipiko maoy nagapasulabi paghihapon sa nabiling bahin sa nasod takip na diri sa takong bahin sa Kabisayaan. And para karong adlaw, ang takong bahin sa Visayas takip na ang Central Visayas makasinatita. Sa maayong tempo sa panahon, gawas na lamang sa mga lumalabay o mga patak-patak ng mga pag-uwan. Pagpanugdog kilat, gumikan aning easterlies. Para sa kahimtang sa hangin sa katagatan, diri sa Kabisayaan, doon lang pagyapon tayo masinati nga hinay nga to na sa kasarangan na paghuros sa hangin. Gikan sa amihan ng silangan, diin na to ang katagatan, magpabiling, magmalinawon nga to na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu atong katagatan, doon ay hunas karong alas 8:33 sa buntag mutaog unyang alas 2:56 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod gikan 26 kato na sa 31 degrees centigrado. Ato ang haring adlaw mo silang karong taud-taud alas 5:58 sa buntag. Mo salop unyang alas 5:30 sa hapon. Philippine Standard Time -10 minutos na lang para alas 6. Og mao na to ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales, maayong buntag og daghang salamat. Salamat kayo sa Mark. Merry Christmas sa Pag-asa Mactan. Mayang Pasko, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlang Huwebes, pizza 25 bulan sa Disyembre, tuig 2025. Pinagi ni Sir Mark Galis ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.